अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्लामिक स्टोरीज की एक नई वीडियो में आप सबका खुशामदीद। आज हम बात करेंगे 4 सबसे शक्तिशाली फरिश्तों के बारे में। हजरत जिब्रील, मिकाइल, इज़राफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम। इनकी जिम्मेदारियां कायनात के बुनियादी निज़ाम से जुड़ी हैं, पैगाम पहुंचाने से लेकर रिज़्क़ की तकसीम तक और जिंदगी के इख्तिताम से क़यामत के ऐलान तक। ये वीडियो आपको डिटेल में बताएगी कि हर फरिश्ता का क्या काम है और इस्लामी अकीदे में उनकी क्या अहमियत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस फरिश्तों में सबसे पहला नाम है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान पाक में बार बार आया है। वह तमाम फरिश्तों में सबसे बुलंद हैं और उनकी बुनियादी जिम्मेदारी अल्लाह का पैगाम अंबिया यानी पैगंबर और रसूलों तक पहुंचाना था। उनका हर काम अल्लाह के हुक्म से होता था और वह इसमें कभी कमी नहीं करते थे। कुरान में उनकी शान और ख़ुव्वत का जिक्र है। सूरह अन-नज़्म में उन्हें शदीद अल-क़ुवा यानी ज़बरदस्त ताकत वाला कहा गया है। रिवायातों में आता है कि उनके 600 पर हैं और उनका सबसे अजीम काम कुरान-ए-मजीद का नुज़ूल है। 23 साल तक वह अल्लाह के हुक्म से कुरान की आयात लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे। पहली वही गारे हिरा में उन्हीं के जरिए नाजिल हुई, जब उन्होंने कहा इकरा यानी पढ़िए। हर साल रमजान में वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर भी करते थे। उनका किरदार अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान एक पुल की तरह था, जिस पर से हिदायत का नूर इंसानियत तक पहुंचा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अमानतदारी, फर्ज शनासी और अल्लाह की इताअत का दर्स देती है। उनका किरदार इस्लामी तारीख का लाजमी हिस्सा है और उनके जिक्र के बगैर अंबिया की कहानियां अधूरी हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस दूसरे अजीम फरिश्ते की, जिनकी जिम्मेदारियां सीधे तौर पर हमारी दुनियावी जिंदगी और इस कायनात के निजाम से जुड़ी हैं। ये हैं हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रूहानी हिदायत के जिम्मेदार थे, तो हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम मादी असबाब और रिज़्क़ की फराहमी के निगरान हैं। उनका काम अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाना, हवाओं को चलाना और ज़मीन से अनाज और पौधे उगाना है। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आया है। इस आयत में इन दोनों फरिश्तों का खास तौर पर जिक्र करना उनके आला दर्जे और अहमियत को जाहिर करता है। इससे पता चलता है कि इन पर ईमान लाना फरिश्तों पर ईमान लाने का एक अहम हिस्सा है। इस पूरे निजाम की निगरानी हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है। उनके नीचे भी लातादाद फरिश्ते काम करते हैं, जो उनके हुक्म पर अमली जामा पहनाते हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बारिश और फसलों तक महदूद नहीं, बल्कि वह तमाम कुदरती रिसोर्सेस जो इंसानों और दूसरी मखलूकात की जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं, उनकी तकसीम के भी जिम्मेदार हैं। उनका काम कायनात की मशीन को चलाने वाले इंजीनियर जैसा है। रिवायत में आता है कि हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम उस वक़्त से नहीं मुस्कुराए जब से जहन्नुम को पैदा किया गया है। उन्हें पता है कि उनकी एक छोटी सी गलती भी ज़मीन पर तबाही ला सकती है। उनका किरदार हमें यह सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रहमत और उसके बनाए हुए निज़ाम पर मुनहसिर है। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियों की तरह ही अहम हैं। एक रूह की गढ़िजा का इंतज़ाम करते थे तो दूसरे जिस्म की गढ़िजा का। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जिस तरह रूहानी तरबियत ज़रूरी है, उसी तरह हलाल रिज़्क़ तलाश करना और दुनियावी असबाब को इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। दोनों निज़ाम अल्लाह के बनाए हुए हैं और दोनों के निगरान उसके मुक़र्रब फरिश्ते हैं।
ان کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا جانور۔ اب ہم اس تیسرے مقرب فرشتے کی طرف آتے ہیں جن کی ذمہ داری کا ذکر سن کر ہی دل میں ایک خوف اور ہیبت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ ان کی ذمہ داری اس دنیا کے اختتام اور ایک نئی ہمیشہ رہنے والی دنیا کے آغاز سے جڑی ہے۔ انہیں اللہ تعالی نے سور پھونکنے کا کام سونپا ہے۔ سر ایک قسم کا نرسنگا یا ٹرمپیٹ ہے جسے پھونک کر وہ قیامت کا اعلان کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری کا وقت ابھی نہیں آیا، لیکن روایت کے مطابق جب سے انہیں یہ حکم ملا ہے وہ سور کو اپنے منہ سے لگائے، عرش کی طرف نگاہیں جمائے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اتنی ہیبتناک اور دہشت انگیز ہوگی کہ زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ہر جاندار مخلوق، انسان، جن، جانور، یہاں تک کہ فرشتے بھی مر جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ اس پہلے سور کے بعد ایک عرصہ گزرے گا جس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ دوسری بار سور پھونکیں گے۔ اس سور کی آواز سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ حشر کا دن ہوگا جب سب کو اللہ کے سامنے حساب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں عارضی اور فانی ہیں۔ ان کا کردار ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے اور اس دنیا کی اصلیت سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے آنے والی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا۔ ان کا اور اس امتحان کے ختم ہونے کا اعلان ہوگا۔ ان کی اہمیت اس بات میں ہے کہ وہ فنا اور بقا کے درمیان ایک پل ہے۔ ان کا پہلا سور اس فانی دنیا کا انجام ہے اور ان کا دوسرا سور اس لافانی دنیا کا آغاز ہے۔ اور آخر میں ہم اس چوتھے عظیم فرشتے کا ذکر کریں گے جن کا نام سنتے ہی اکثر لوگوں پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری اللہ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرنا ہے۔ وہ اس بات کے پابند ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے تو ایک لمحے کی بھی دیر یا جلدی نہ کریں۔ لوگ انہیں اکثر خوفناک شکل میں تصور کرتے ہیں، لیکن ان کا رویہ مرنے والے کے اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ نیک بندوں کے لیے وہ رحمت کے فرشتوں کے ساتھ خوبصورت شکل میں آتے ہیں، گناہگروں کے لیے ان کی شکل ہیبت ناک ہوتی ہے اور ان کے ساتھ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں روحیں قبض کر سکتے ہیں۔ ان کا کردار ہمیں موت کی حقیقت سے روبرو کراتا ہے۔ موت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس دروازے کے دربان ہیں جو اس دنیا کو عالم برزخ سے جوڑتا ہے۔ ان کا سامنا کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی اسلام کے 4 سب سے عظیم اور شکتیشالی فرشتوں کی۔ ان کی ذمہ داریاں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کائنات کا نظام کتنا منظم اور اللہ کی حکمت سے بھرپور ہے۔ ان فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا ایک لازمی حصہ ہے اور ان کی کہانیوں میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں چھپی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا اور آپ کے دل میں اللہ اور اس کے بنائے ہوئے نظام کی عظمت کو اور گہرا کیا ہوگا۔
اللہ حافظ.